हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं दोबारा एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ। आज के वीडियो का मौज़ू है विज़िट वीज़ा एप्लीकेशंस और इसके मुतल्लिक़ा बहुत सी गलतफ़हमियाँ होती हैं और मैं उनको आपके लिए दूर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि अमूमन ये समझा जाता है कि विज़िट वीज़ा एप्लीकेशंस में कोई जो स्पॉन्सर होगा वो बहुत ही मालदार आदमी हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो स्पॉन्सर होता है उसने सिर्फ़ इतना ही साबित करना होता है कि आपकी ट्रिप के जो अखराजात हैं वो बर्दाश्त कर सकता है। तो अमूमन कितना सा ख़र्चा होगा आपके ट्रिप में, टिकट की कीमत अगर कर लें 700-800 पाउंड, 1000 पाउंड कर लें। उसके अलावा आप अमूमन जो है रिश्तेदारों के साथ ठहरेंगे, ना उनका कोई मज़ीद रिहाइश का ख़र्चा होगा, और आप उनके साथ रहकर खाने-पीने का जो ख़र्चा होता है वो बिल्कुल महदूद सा होता है। तो स्पॉन्सर के पास अगर 2500-3000 पाउंड सेविंग्स हैं तो ये काफ़ी होंगी। सो उम्मीद है कि पहली गलतफ़हमी तो आपकी दूर होगी होगी कि स्पॉन्सर को बड़ा मालदार को होने की ज़रूरत नहीं है। उनकी महसूस सी सेविंग्स हों, इनकम हो, रिहाइश उनके पास हो, तो वो आपके लिए काफ़ी होगा। सबसे अहम जो रिक्वायरमेंट विज़िट वीज़ेज़ में होती है वो ये है कि जो आने वाला है उनके हालात, चाहे अगर पाकिस्तान से हैं तो उनके हालात वहाँ क्या हैं, उनकी फैमिली कितनी है, उधर फैमिली टाइज़ कितनी मज़बूत हैं, उनकी अगर कोई प्रॉपर्टी है, उनकी कोई ज़रिया आमदन है, ये सारी चीज़ें जो है वाज़े करना बहुत ही लाज़मी है। तो वाज़े करना बहुत लाज़मी है और अमूमन हमसे सबसे पहले जो सवाल जो पूछा जाता है वो ये है कि उनके अकाउंट में कितनी रकम होनी चाहिए। देखें, इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एट ऑल। और जो भी रकम उनके अकाउंट में होगी वो उनके हालात के मुताबिक होनी चाहिए। अगर उनकी अच्छी इनकम है तो उसके मुताबिक ही उनकी सेविंग्स भी होनी चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कभी भी कि एक बड़ी रकम जो है वो अकाउंट में आप जमा करवा दें और जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वो कहाँ से आई। और अमूमन वीज़ा ऑफ़िसर्स ये महसूस करते हैं कि आप उनको नज़रबंद करने के लिए, उन्हें ऑलमोस्ट बेवकूफ़ बनाने के लिए आपने बहुत बड़ी रकम जो है अकाउंट में डाल दी है, जो आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। अगर किसी का ज़रिया आमदन ही नहीं है और वो फैमिली पे रिलाई कर रहे हैं, बाहर से वो उन्हें पैसे वसूल कर रहे हैं, तो लाखों करोड़ों की रकम जो है अकाउंट में डाल दें, तो ये बिल्कुल सही नहीं लगता और ये इससे आपकी जो है वो क्रेडिबिलिटी को बहुत फ़र्क पड़ता है। और इन केसेस में आपकी क्रेडिबिलिटी, यानी कि जो कुछ आप कहें वो काबिल यकीन है या नहीं, ये बहुत लाज़मी है और आपने अपना यकीन जो है उनके साथ कायम करना है और यही बुनियाद है आपके केस की। तो मैंने बताया है कि आने वाले की जो जो हालात हैं वो आपने तफ़सील से बयान करने हैं। सो अगर वो कहाँ कोई मुलाज़मत कर रहे हैं तो अपनी वो पे स्लिप्स, अपनी वो बैंक स्टेटमेंट्स दिखाएँ और जितनी उनकी इनकम है उतनी ही रकम उनके अकाउंट में जानी चाहिए। उससे अगर आगे पीछे होगी, हट के होगी, तो ये आपकी एप्लीकेशन में मसला खड़ा करेगी, क्योंकि वीज़ा ऑफ़िसर कहेगा आप बता कुछ रहे हैं कि मेरी आमदन इतनी है और अकाउंट में उससे ज़्यादा पैसे जा रहे हैं या उससे कम जा रहे हैं। सो ये जितनी इनकम आप बता रहे हैं उतनी ही रकम अकाउंट में जानी बहुत ही लाज़मी है। अगर आपके ज़रिए आमदन कोई किसी पेंशन से है, तो उस पेंशन का सबूत देना, वो पेंशन की पेमेंट्स जो अकाउंट में जा रही हैं, अगर कि कई दफ़ा ये होता है कि पेंशन पेमेंट्स डायरेक्टली अकाउंट में नहीं जा रही, तो वो आप पोस्ट ऑफिस से कैश में वसूल करते हैं, तो बेहतर ये होगा इन केसेस में कि वो कैश में रकम जो आप वसूल करते हैं वो पूरी रकम अपने अकाउंट में जमा करें, ताकि आप वीज़ा अफ़सर को वाक़या दिखा सकें कि ये मेरी पेंशन की रकम है, ये मुझे कैश में ही मिलती थी, मैं अकाउंट में जमा करता हूँ, उसके बाद जिस तरह भी आप निकलवा लें, जो भी अखराजात आप करना चाहते हैं वो करें। मगर जब तक वो अकाउंट में नहीं जाएगी, तब तक इमिग्रेशन ऑफ़िसर जो है
وہ اس میں شبہ کرے گا کہ واقعی یہ آمدن ہے یا نہیں۔ آپ کی آمدن کسی پراپرٹی سے رینٹ سے ہے تو آپ نے اس پراپرٹی کی مالکیت کا ثبوت جو ہے پیش کرنا ہے ود ٹرانسلیشن، اور اگر کوئی کرایہ نامہ ہے تو وہ بھی پیش کرنا چاہیے۔ اور جس طرح میں نے پینشن کے متعلقہ بتایا ہے، اگر تو آپ کا رینٹ جو ہے وہ اکاؤنٹ میں جا رہا ہے براہ راست تو وہ تو بہت بہتر ہے۔ اگر براہ راست نہیں جا رہا، آپ کیش میں اس کو وصول کر رہے ہیں، تو لازمی ہے اگین کہ وہ رقم آپ اپنے اکاؤنٹ میں ڈالیں، اور اس طرح وہ رقم اکاؤنٹ میں ڈالنے سے آپ کی کریڈیبلٹی جو ہے اس میں اضافہ ہوگا، اور وہ جو آپ کی آمدن ہے وہ زیادہ قابل یقین ہوگی۔ اگر آپ کا ذریعہ آمدن زمین سے ہے، آپ فصل کو بیچتے ہیں کرتے ہیں، تو اگین آپ کو پروف آف اونرشپ اس پراپرٹی کا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹرانسلیشن پرووائڈ کرنی چاہیے۔ اور اگر ممکن ہے تو جو فصل آپ بیچتے ہیں اس کی کوئی رسید یا اس طرح کی چیزیں ہوں تو وہ بھی پرووائڈ کرنی چاہیے، اور پھر وہ رقم جو ہے وہ اکاؤنٹ میں ڈالیں، اور اس کے بعد جس طرح بھی آپ استعمال کرنا چاہیں وہ کریں۔ سو اوور آل بہت ضروری ہے کہ جو بھی آپ اپنی ذریعہ آمدن کہتے ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ سے پاس ہونی چاہیے، تاکہ آپ بھرپور طریقے سے ویزا افسر کو ثابت کر سکیں کہ واقعی یہ میری آمدن ہے۔ سو ایک تو یہ ہوگا کہ وہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ سے گزر رہے ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے ایڈیشنل ثبوت آپ پیش کر سکیں گے پراپرٹی اونرشپ کا، کوئی کرایہ نامہ ہے، کوئی پینشن کا پروف ہے، کوئی جو زمین آپ نے اون کرتے ہیں تو جو فصل بیچا ہے اس کی رسید، اس طرح کی جو بھی جتنا زیادہ ثبوت آپ دے سکیں گے اتنی آپ کی اپلیکیشن میں بہتری ہوگی اور آسانی ہوگی۔ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ جو اپلیکنٹ جو یو کے میں وزٹ کرنا چاہتے ہیں ان کا کوئی ذریعہ آمدن اپنا وہاں ہو۔ اگر باہر سے ہی رقم وصول کی جاتی ہے تو پھر لازمی ہے جو یہاں سے ریمیٹنس سلپس ہیں ویسٹرن یونین سے ہیں یا اور کسی ادارے کے تھرو جو آپ کے رشتہ دار آپ کو بھیج رہے ہیں، وہ ریمیٹنس سلپس جو ہیں وہ پرووائڈ کریں اور ایکسپلین کریں کہ یہ آپ کا ذریعہ آمدن ہے۔ تو جس طرح بھی جو بھی آپ کا ذریعہ آمدن ہے وہ آپ بھرپور طریقے سے اس کو ایویڈنس کریں، یہ لازمی ہوتا ہے۔ اور عموماً ہمارے کیسز کی کمزوری جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بڑی سے بڑی رقم اکاؤنٹ میں ڈالی جائے، اور اس کا پھر کوئی جواز نہیں ہوتا کہ کہاں سے آئی اور کیسے آئی، اور یہ جو ہے کیس کی بڑی نفی کرتی ہے۔ اور آخر میں یہ کہتا چلوں کہ اپنی اپلیکیشن تیار کرنے میں ان پہ وقت لگائیں، پوری توجہ ان چیزوں کو دیں، ایویڈنس جو بھی انفارمیشن آپ ویزا افسر تک پہنچانا چاہتے ہیں اس کا ثبوت ہونا چاہیے بھرپور، اور تفصیل سے اپنے حالات جو ہیں وہ بیان کریں، وہاں فیملی ٹائز ہے، اور کوئی پہلے وزٹ کی ہے یو کے میں یا کسی اور ملک میں بھی وزٹ کی ہے اس کا بھی ثبوت دیں، کیونکہ یہ بھی چیزیں جو ہیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ تو جلد بازی ان اپلیکیشنز میں نہ کریں، تفصیل سے اور پورے ثبوت کے ساتھ اپنی اپلیکیشن جمع کریں تاکہ آپ کی اپلیکیشن کی کامیابی کے چانسز زیادہ سے زیادہ ہو سکیں۔ اگر اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہیں تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔